nkofo taika se opoase bitimi ka se maame wata opoase yeso nyina nim se nipanya eto nsuo ma owuo no owuo opoase ye oman ana susuma asem se me do ko apoano a ye wo time ana before we call ni wa mamere bia me ye ama wo obedi ka ba maso ye betra se adi nkomo me kire onyama bi mienu bi minu betra se ma kire secret bi e wo okay but se wo ko a ebi wo ho a ye wo mo wo ma bi wo okay ebi so wo carpet bi wo okay obedina so no do ko ahonu de betima bi hu nipa na inside say 7 aso 7 obi o high 3 obi o ni 9 4 obi so 7 ana bi so ho a high fish nso betima anya hu obi no na fish no high fish high wo obi so high fish o ti ase ebe hu nyama different bebre ana obi hu obi so normal enso no ni ebe hu say nipa normal so ne ti no doso wow o ti ase obi so oba hu so nam say no na aha no space no dan finfin nane form na eba eso so ba wa hunu se mu ye ho no didi o de begun ebi odu ebi eyi apoase a no na mi hospital bi ho a onu e friend jama mi rosa onu nkwa ni na ne tumi nyina ye wo omuchimi ba be 1000 beti afre wo beti afre abo bi a oba odija beba odija ba oni le be kasa enyama bebre hu abusia for this is the nation's uncle of Bishop Lumba aha yes TV da biara da ne amope etie ne amohwehwe ne de bremo mo kire nipa ne se we na mo hia na ne akofa na ba enye easy se won sabeka eye nana togbe kidnapo odane ne wo fa bo ne punu no wo de wo sia yoyo ene mensa atimi akana na togbe kidnapo the spiritual supremo mensa akana wo ha na me ne be twetwe nkomo na se de da mo ye ne ma ye ne ani so da biara da mo boa ye mo de odobodom mo share mo subscribe amane ye ma ekonanim e ba ne sa bi ye be bo awura bi aso mpayimfo de odobodom etimu nkoso na munya ne sama ye urade be hira mo na obeye mu kase ye twa ho sima ba enamene na na wo nkomo bebre edi a je se nkomo no bro agene ntiase so na oni bibi ye kan poase na nse ye se Castro ko fa nzu ani Castro wawu uko kan na busuya bo ofu na mfo bo ofu reason ne se nzuo no na afa na da di obesan aba kuro bi wo poase eni ntiase anatumi bebre so no enim se wo sa contact no wet poase ene ye na ebetwetwe nkomo na akire yemu se ekuro foforo wo ponase a onkire yemu ye wo man foforo wo ponase a onkire yemu ye wi ase foforo wo ponase a na etimi akire yemu ekwa be na fa so okopie ye manhia ahemfi otumfo esarutu nana ye be di sa nkomo ni nyina ntikoso ne ye ntena ye twa ye ho sima aba ye de nkomo no be hye ye ba Uza for Adam was some course of Jimre, na mo try ene me na togo kidnap on common. Ya de be hye so koso ne ye ntena. Na mbajo mo akwaba. ni bishop Bajo bibia boko. bibia boko boni bia ni o. Na oji mu ye ngu se wanya yi, se na ne masiko e. bibia koko boni tua. Se bibia me ye de ya na ye hwehyeshi. Boni tua bibia koko. Ahu ba akum yenu na nwanwa se wase na ewu abusunya wo ho. Ato bia ba na togo. Na secret ne ye de. Enye ko say ye won say won nim say na metie sa nti mi du bebia na bebia kada nti mi de sa wow ya mi na shira me pa word na no yi so no ye ne yakono ame se obi aba wo cha na nanom ahemfo atitire akono ye da twedi ampo ase oba no so mi don nti no ese mi ye na mami no so mi don nti no aso man ya akono sa bebe ni wa be do media me heda mawu no ma ni abe oda tra de wu ye Like I do. Why you have a coro? Is a mean woman, by our other young fire, whatever, pa, Yamisha, and I be come. Comfort I can say, or poissy, beating because a mamma or tower poissy. Yes, you name say Nipanya a tons woman, who won't woo. Or poissy or Mayana. Okay, poissy, your kufu. Okay. Debia meka
say apoasi de ho ana me to da afibia me kokko ye me nyankoma de ho eba ana omo petumi de omo ko eba etise na odi onipa kwa brochire ba apoasi de kan sem na won ko da ye kan asem a won jindi obuka se adasisem bi na obi eto eto odu ho a ona obo hu se kura no ewiase kura de ahakura ye wakura ye abosan jam wow because ahono wiase nyama e wo wiase bia bibia ho ana wo nyama e wo of kura e feche de wo wiase ezuo na ase awa e ho because odu ho a onye bibi nti aka wo ka se wo ma bi but bibi nti e se wo ba back oba oku okay nti apoasi de bibia ho tumi o ade pa bia opa wiase nyina o wo poasi wow nti apoasi de odu ho a wan kasa no oyema hyew a oni baji ye niam mienu oyema hyew ya ni je because obo hu nyama ya nwonwa aye hu okay o ti ase aye fe wow nti nyina no ese oya butre bas wo ko so onim se eye huhum asam okay nti onim se bibi enye se wo kopa ajapare aba but wo kopa tumi ade aye akobo hu ban ana ade aye o nyama okay nti na wo ko wow nti wo bedu ho wi ansa na obo hu ko a obo fa so anya de wo pe wow ana wo kaza se o me anya ne se obi pese okopo ase na okobọ ne ho ban a wa wo di nipa kroko ye nim se po ye nsuo di se wo koduru nkran na oduru po ne ho a ya dwumadie be na fa nipa ne beduru ase ho mo wo ka bi mo wo sakri bi moto bi na de moko sample kura apoasi ko me ka o ko apoasi de easy em say o ko YouTube kura na o share me YouTube kura me ye example bi o ko an fa so ko apoasi we dey atu ho susumansen se me do ko apoano a ye wo time ana before we ko ni wa mamere bi ameye ama wo obedi ka ba maso ye be trans ya di nkomo me kire o nyama bi mienu bi minu o be trans ma kire o secret bi e wo ho okay se na wo ko obenya board okay se be ko a de obedi ka hu o betimi anya bo no o yema nhio me kire o sa nyama nyina okay before be ko so no on se nipa enam ye wasase so ye ti wokwa okay ye nim susuma asem nti efi wo ho ofi ni wo nim nti ye be ko ho efi wo ho e be se be dware o be dware dro ya for some days bi asana time because wo was efi wo ho nti odu wo ntimi nko na odu wo so se odi yi kotikwan so fo di ko ho so be odu ho so nya problem ba bia obetimi abodam ti nyama bebre nti be kire bia boni wa ye nyama bebre me kire obi kura wa ye boni obi kura se bi wo kunipa da ana wa ye boni bi ahun hia se o ye nyina me ho na ya sin ho ko ansana no wa ko ho ko wow se onya fita na oye manye akoma mu ntia ontimi ndu ho ntimi ndu wa bonya problem nti odu ho before e be du odu apo no a e ti se e be 40 se na okay oni beti no wo ho wow obo se obo gira ho e be ya mamre be friend penfo omo ana ba piki but obo se nam so num se ya so ran kasa obo se nam so num se ya oni beti no wo se wo kru fufuru no be pio opi obo hu se ho no mframa ya different center wo ho different bibia different but onam obo hu se onam siom okay obo hu se onam siom but so kan de uko obi ti woni ni di nko nso nwura na num de obo hu bibia se nso no wo nso ase obo hu bibia clean but watare mfo nso nko ba bia wow but wo be pie physical dia obo hu se nso egu na ase okay ba se wo ba wo se na ase afo no wo se uko nso ya but wo be wuro ho wie dia bibia bi asana na ebia spirit cross nti na okọ ho no na afia na ma contact wo no afi na fe de waja na ma a hand over sa uwi a na afia na sanko jo ko ba ku mienu a the next you know nko betime de akọ bianca wa wo hunu akade no o mo so no wa be ye free sa na fa wo link wo wow jo betime from monitor o betime agire nti no ko betime so for bebre sa business asofo nyina akọ nsuo no ho na wo tumi no mo de free se sia no wo ba hu link first no ya confirm the boy mo se ano wo be hu say first
obi o go say so for di go to jo say ko jitu me on go okay so munya link no munya link no o ma dog o mo nko akonfo no obi okay o mo an ko ba bia ko yo nti o ko time bia ba wo nim so ko ba o ti asi do dey go timi ka say me see so na me mfa nyame na be say dem asachira so wo boa wada so ko ji to me ho timi friend say timi friend o mo timi invite o mo ba no nche o fie mo o mo personal spiritual room o mo ba mo timi dey mo ko mo ye mo nya kuma dey bebe no 90% sa wow o ti asi nti no na anya sofo nko a akonfo ne bisa businessman ministers munyina MP munyina ya juma efo ibi kura munyina so wonnim kwan no but wonnim kwan kwan dia o kasa na no den de onsuro hwe oni ba bi akwa aba sa onim dia ni nice so anti no onsuro hwe na before be ko be dwom so be contact omo bobonya man board say ko kan we dia mfa hwe ma omunya ka che ozo aka bi nti ti ni ba ko betuma ba be di ma mpanyina ta enko ba bia ohene enko ba bia ka na efa na wow oti ase nti no apoase nyama bebre nyama wo hokoro na che asase so kas bebre be lanti nyina no ebedi kan free ho aba free ho no na ba nsan ya lanti se ka we aba na bibi se mo no bi atu adi agire no nyama bebre ho a dress ka dress bebre ko mo so mo obo ho ha no ho se ko abaruchi na say won say first amon foko faka Dubai ba but obi ani mo no America ni Canada ni ayi se na say na mbo hu sa link no okay o ti ase free Dubai e ba but obi ka say ko faka free Dubai ba se lanku se bebre nyina dodo na free Dubai e ba nti nyama won se nyama no satia obi oni pa ba ku mienu ni sa secret o ya be Dubai bi no na afra na wene hu na spend okay sana apoaso se etie but apoaso no na kudu na unya link obi abeka no kure che obi se bebe onu konya tu on kire wo obeka se mi bra na baba bi na di jam me na di jam nyame na frame na nyame chede sana obeka kire okay before no be kire secret no ne je se ni ma ka ji nti nipa bebre sa na mpoase ne ye wo honkomodi me wo questions be de gusa o ko hia me eno wo se nsu afo bia se we de ko gi tumi bi de pono na ato nsa afre no wo ho wo gi nani tinkomo e be di doso ba me di kia gusa o mi nya ne nte se o ko duru pono no a etumi ya o se na nkofo bia be welcome ya na unhunu omo sunu omo ban omo welcome no se na omo te na form be na omo de ba mana na beba pick mana ba no ba omu fa kama but asem say na ewo obi o wa fish unhunu ne to to manim omu timi dani e bi omu pe omu timi complete be complete okay no aba because all the fish not one is wow nti omu timi sisa anytime na wo kwaje aduro pa na oba fefe be hia ko so corona akos no hode omu bebresu ware omu bebresu ware omu nti anytime bia oba omu oden kro betima sisa because wo nim bia wo ye okay o ti ase ana obo ti me kwaje aduro obehia msa na ohene bia me ho ye ne fa se wo no pese bia ho ko be se me be ware ma mi wata okay o ti ase obi so o se me pe to me me de be bom ho ban okay obi so pese me di ye me nya sika okay obi so pese me kasa de be ka na e fa na obi a o de ntino o reason ntino ko na obi so na ju say me ko ware me ko me pe nipa normal person a ware me pe obi a o spirit the friend no aba me wini wi ano ko top money bi ani wow ebi kura de be hwe wow o ti ase ntino obi a so na akofa bi ano no so abodam wo so say so mpe bi o na ape later akofa bi wa chi o ba use no de no kura no papa no kura enka no na obeko wi bi o chi Obema no kran sore. Oh, there be. So no, so one also open. No, meaning no meaning be ka bibia. No nkwan dia. Wow. So ni ne ka say bia, obo wore normal person. Now no so so aye wa sama mu ni ne be ka. Senja say eduma be say o ne ka bibi. So no nkwan dia we nya obi a. Ha na o ka say no waje atum na o ko sisa waju dia. Na wo committee. On chuma. No chance kura. Eno na bo nso obi abodam. Be che difference. Wow. You know. Nyama bi o dia oji tum da ji tum no ano no ma chire be din sem nu bia be wow yes anya ma na wo se wo na ha wo na wo de obi akọ pen a oduru pu na no no hunu sa de na e ba no nche tiamu ni dede bia wo mia wo tem anko ye de anim gase abele bia si pen
Okay, me the obi Togo, you know, a woman be or top perfume ntuma. Okay. But onu we train bibia but e do ho no. The machine on obosun say but the bompa man na ye nyama bia man no na afi cover na e ko ho. It's do ho in there buy no bibia ye okay. Okay. What for no there bia on dey mo ko bia because e kan e kan bia kire mo no asaso hu. Ya to it mi ye yankuma bia bi o dem a ye hu. Nti ebe hu se obetimi ana ontimi bi so o it mi ye bibia wie na ye hu se o ye ko a emboa. Na ka se ontimi nko. Okay, okay, to see what you Saya and how? I say a house kura now. So what who say because nyama kakra bi ama ye chiro no wo because onu kura wo du fie kura da no akọ bi ka ye se won timi nko. Awon na wo de you net mi ye nya kakra bi. Ah o friend kakra bi. Oh, e kakra bi. Nana, e kakra bi. Bo na wo da wo kom. E be hu atwa wo ye ma ye nsu na pie. E we dey say no asa de awuram no akata so. Enu bo dey say nye ho. Enu po de say nye ho. Ebi wa yi bi kra me de oyi chen keke o kasa gusu na da ne wo. Enu de say nye ho. Enye hu. Dem bi. Wo wo no nye hu. Oh. O de say obi adi me di ago. Na o ti fa di ago. Me ko ku ba che wo. O de it be di ago. E wo kiti wa bi no. Wow. Oh, e bi odu e bi ya poase a no na mi hospital bi o ho a. Ono e friend jama mi Rosa. Onu nkwa ni na ne tumi nyina ye wo omutimi ba be 1000 Okay. Akese pa enu so da ka obeka say e dey every year abonti say wo bank ti Na jina na ahwe mo. so mu tire bebre na o mu pie anu ye hu pa na Ya wo nhuna mo. Azo ye da azo be so. say no mu ba mu di film na e ba Ba jina wo be du anu abre no wazi. jina betimi amanta okura bet Hey. so onya bo Na sa akoma no ye ne onyame de bo wiase na nipa angasa na sa mo na mu kreti akoma fo. oh akuma de Go ne nyame de ma na cha de eni sa ade we no. sa kudo na nyankupo de mai no no na de ko Wow. ko obi awa kuma odi ye na de Okay. o so akuma kudo wo ya so kudo am Okay. on say akonfo mutimi wura obi dem wa kudo on odi wura because I want you need there You don't match no. which match akun Okay. so onim sa dem nyina so no otimi wura Okay. okofa obi ade wo ntimi nya sa ade no mi ntimi nya sa ade no Okay. no so akudo wo no jiri wo no mu no obi sa ade Okay. enti say mi so apoase no mi akudo mi won say metimi akwapoase nya hu bia metimi ade ehu Okay. nti nipa na oba mi ho no me say me kire no say ade say na obetimi ehu Akoshia. okoshia nti me ye demonstration akire afre betimi afre nyama bia ehu betimi afre wo betimi afre abo bia oba odija beba Hey. odija ba oni le be kasa nyama bebre hu Na se ma ba ho sesi asem pese bia me kopo ase. yeah Na so ye demonstration na me no te dem aka kai. Ni me hu se dan hu ama aboa sa na mjamu ba. eba so o yeah nu na me de mo hu so obetimi akọ na mo ntimi nko Okay. betimi asansu egu ho atante na hu se nipa efi nsumo na ye de Aba. na woni nipa no betimi akasa nti se hu ambo a obetimi akọ Okay. o ti ase o timi nya sa akudro no dia Eno anu no. nti wo ibe demonstration mi sa bia be ama wa sa de Edu akọ. obi o beka se betimi so sa hu ade na hu popo Okay. o ti ase nti sa nya ma nyina ye ntimi mfa o se e bia o pese o kwa posi na ma so sa se enko street sa de bia Ya bi. be fa nti te bebre mo ansa na Ya do ba kwa. ana ye one day ade be take some days o ti ase ana some week ansa na o tam mi do na ya ko ho Okay. na e ko so a e bi o ho a e be 3 days e dey bi o be 7 days ansa ya ba Na mo mai. Na obi to oni se watu kwan. e so tu kan maybe three kan se bi tu kan na mi wa po ase Eh. ai so tu kan o so ye watu kan Ozu ekrofofo. ai profufo o so di Ghana Na won alu pe na mo mfa nkon so mo kono na e nwa aka. so wa lo pe Mun ja ticket. so di ka ticket say o ba be consultation Okay. o mi ho And to take it no. o ticket no nti no Na wa duru wa na e wo diko. no wa ye bibia o twa bibia wi Wow. nti o de o fu prepare o fu crowd e say o de Okay. bibia ni Okay. oni ti na o wo ho Wow. hu bia ni o mi nti say o hangu o wie na o boka say o ye mhihyi o Ka yamba ye shi wo nsuo de na mu yi. but so the also ba pure ho prekupe she say na ba we also ba pure dem ho prekupe say na fra na
o kuru fufuru nana ehwe ni say yese yedidi anu anu nkomo na wi ya wura ponase yakọ yada ya ni ti ya wo ponase say na ohunu no ya na ponase nipa na ye different nwo mu nyina tire mienu na esun ade ba akọ ana go hu say normal nipa ne na ma ya na ohunu omo ho de ahonu de ehu betima bi hu nipa na in science S7 aso S7 obi o high 3 obi o ni 9 obi so S7 ana bi so ho a high fish nso betima anya hu obi no na fish no high fish high wo obi so high fish o ti ase ebe hu nyama different bebre ana obi hu obi so normal enso ni nim ebe hu say nipa normal nso ne ti no doso wow o ti ase obi so obi hu so nam say no na aha no space no dan finfin nane form na ba eso so ba o hunu se mu ye ho no didi o de bebu yen so ye o le o no na nim de o ye so na ti normal na o ba ti o be hu didi ana obi hu so obi hu obi normal ti say o se na o ti na o mu sane ana ye o mu so akọ ko ye o made ana se o mu de o mu ho na be spirit na wo ho wow o ti ase spirit wo every okra nipa da se ni kura chi ko da na spirit wo ho no aka o mu aha no aka o mu di boni bia na bia no mu na spirit say obi ti say bi o ka suru no mo yi no de say mu da na spirit abo kura mu ye o mu di o mu sa no kura no o mu mo post pokesi o okay so ye nipa ebi okwaji tumi wo ho no abaye adwuma na afi wo bile bi wo se ho no kura de chen ha no wo kwa o mu ye no spirit sa na waka kura ka o no kura di onya fan chen onya fan chen o mo ho no no ni fans no so wow because o mesi na hini ankasa mo na be si na hini na mo so mo no wow mo so mo leader mo sese na ewo mo hini mo bibia wo ana yo ta on se ana ho no so no yama me kan nyina no papa yo ho na bonu so ho okay to send ya here ade ya papa ho o spirit o mo ni bonu nko na mo di boni ho nti mo di boni mo ti suma a mo ba bonti okay ekodi bonti se bronya ba se no mo ba gwa biasi prekese wow ohun oba bi ni sire mo hwe no fili ya suma no obi o ba ko ji o numu nyama akwa nipa fufuro okay o ti ase obi o si mi pe favor ni we no no share ba bonti no ho obi o favor no mu edu e brati kama na o ba ji no di akọ na ba akọ anu ne be da no di ade ne ko no di akọ nti no wow say wo ho a so wo ban bo hu ban sa spirit no ba ko share kura na okura no hu nya akọ no okay wo chom asu hu okura hu fi no okay but se won ni ba mo tu okọ a na o na won sum nya wa gra na be frɛ no o bet o si on pe okura o be pa no cho ko be frɛ ma me nye ba ko na jima ni mo nyam ne ko wa already be ba no wow na enkomo ebide wo ho mini sa wo bebide ka me sɛ ne die mabusa sɛ bia wo ko group na se sɛ de wo ka sɛ nipa ba ko ni ti bɛn so obi nan ha ye wo aha ye fish obi nso wo ko hu sɛ ni muni ho pato wo ba ba sa na utimi sere ye ohun a utimi ka we akwa bi o ba sa de ne ko so na be ka kire wo ha sɛ nyama bi wo a on sere ebi wo bo hu ni nim se no de hu ni nyina eni wo chi o hwe ni ma o hwe no to tokuro dam nyama bi wo no abe ya de kora sɛ wo ba sere ehye ana ho na wo yan ko mbe ha wo ale so wo sire na ko mbe ha wo asomna ni biro do what they are very serious okay all the anga ya wo ye ya bisire eji so do abo ye jaba bebe se na wo kada se na wo ye da wo ye jaba bebe wo ba wo kra be di hu agro okay but o nyama be odu ho se na nyama ho ehu nti no jaba bi ye sire kra wo sire wo ehu do bo o ka ta no wo ba firi mo do fo kakra okay nti nyama bi ho kra na onye nti wo ba ho na wo firi ho ba o ba sasi so a obi ya dia hu be o be azo ya kra wonim ni o ye mo because wo hu bibi da wo say you see obi kura bo aso kura wo di be chem lo che onko onim ni o ye o ga zo ke kan wan ye wo hu ni ka se ba ni so a o be sofa papa nti ya sometime no ebi o wo so a enyi se o di ni nim ana o di ni o ye ni boni obi o ho a o di ni boni o nya hwe so no okọ ho bai na nyama wo di gu ni video mu na nyama odu o jore ni nyama o nya nchi no o ka no o ka spirit no
Omo na be fight on kan we ko so wo nti no ama enyema we sempi nti ahono ko dia okoba wo ye oluku different. Okay. Na yan hwe mo na awotwe ni mu amukodi mu 3 days amukodi mu 2 days amukodi no. Mo 9 club so e ba se mo ya adwuma ni nyina yetimi kire se na de obe so ojiwani a ye nko club we. Na no kwa DJ no oya nipa se ana ba kon ha se sa no. Kocho. Oh se in America ti se cafe fo nyina omuko bi. Omu so omu life nko omu. Oh se su awon omu no hu ye di bia na oba be hia. Oh okay. Oh se o ko ni so fo aba ko to. Kura ya se omu life no ya sa. So fo okay. O ji ase o ye malama o ba ko sa ala na duro nya be sin awe na ne ma okay we are watch we are so we so ba ko de ye hyeto ni sa o nya bibia na afra na hu nsam dia o sa bayi boss no mu ni ji so mu ko a bowling lane so wo ni be ji keke wow obani ahokora mo di nsam be ba bonti no unja o tie o yase nyina unya bi okay atare bi o di be ba no obi abi chiro nya bi nto onye bi nto musa boy ni she game boy ni she yi bia atare ni de e fe papa e na o mu bibia o di be ba bia e chi canet o chiche hu no a be chi na chi okay be chi o bibia o di free o be say watch o say che say pap de o di be free o ba ni pa ni sha wan kasa no uguda o coffee a onda tini o game boys ni bi MPB wa tim se na nim no hwe anhwe o hwe na hwe so oba be di na chi no say yes o fi bi na eba nti esa nti o du ho de a ye onyama bebre be kirew nti wo hwe o de o ni je hu no o du wa na afa no to sana mo no sa na tie na wakopo ase ukoduru kodi 3 days ye kire se ade ya mo ye wi a ukopanyini nyanta ho le ka se te se Ghana ha ana nke bia wo kuma se ese ade ewie so obesa akopanyini foforo wo sunyan ya kire opanyini kro no eno sa no ka wo pona se obafuru akọ ana ombe ye nyanko ade obo wanza wo ho oh ka ni ho ka wo ho no o ma wonfuru okay o ti ase sa cars ni nyama bi wo ho no o mu yusu wo ho o pese o di babo ntia no aba no ma hira so aye wonya ansakura na bi babo ntia oni beti na de se bibia da na o ho wa ko fa wa de but se wo ko a ebi wo ho a ye wo mo wo ma bi wo ho okay ebi so wo carpet bi wo ho okay o be jina so na o do ko ana ye wo konya bi so wo ho o di ma o no tena so na konya no di ko obi anju akonya ni mkuro na wo koso no di o di yi sa konya wo bi kwa mi obi o mi dem o sisi a wa kwaji bi do tena so a mi do tena so o be yira o de mi ta na yira o be yira sisi a wo ti wo mi ka se o tena konya no so a o tena so ya o mensa bibia nya o hwe o be tena so obi o ba hu se o da so wo ho omo be hu da be hu o be yira abeto o hu o mu se o ti ho o hwe o okay but o mu se obi anti akonya no so okay ero na so bi be ye obone na odudu a ohu ba hu so omo na ne nam o fi na chi no ahwi so no ada beto na se sada ya mu ti adi na agro no o ti ma hwe o ti o do hwe o sa ohu no na o be tu o boss a so no ohu no ti ho nti sanya ma no ona obo yuso o di ase ana yo pen bi so ho a be ka e di ma se chura de nti o chura na chura odin ana chura bebi a o ko no o chura odin na o ni woti na o pie no dru bebi a o ko ti yo nyama de bebre mi ti min kan nya bebre ana no wura ho no abon ko e ka se chura enwoma ne be ba na o be di achura ma wa so ba o be chura wa bon no o so wa obi wa bon no akodu ase chura takwa onim takwa spellings wo pu ase o se obenya eye obepa interpreter obi a obetima o mu nyina wo ho sa o bibia o yes bibia o bibia we yes nyina o na o do kra kasa na o ntia kasa bia o weti ana o pese o ti kasa na o kasa o ade o bema o de bagu wasom na o ti kasa no okay o je se o parents aso a obi wo ho a kasa bia o ti bia no o ye wa chiro se be o pese o ti no directly a na puase court wo ho bibia wo ho wo se chi wo ho wanya zunzumu asem da akogina court fa lawyer wo da punase e bia sibe mi fa lawyer wo da but me no professor ba na mpese mi ye no ho djuma mi di asem spirit ni di asem wo ho na entimi ntwa na me di akoho okay o ti ase because so oni obi brem mi say e bia nipa no odi oka ada bibi say ase mi hwe say ampa say odi oka e kwan be na ofa so odi oka o pese yen ye bibi work no nipa fast kan brew ana nipa no
onu neti on pese obo beton bo ebi oho bi binti na on pese obo bo ebi oho bo tire no be ye ne boni onu nyina ese be hwe say mboa dia on ba jan ebe boa so na o ma akoma eden a na wakọ headquarters na mi no mo aye bia na se omo san ya no bibia o se bibia papa na afa na na nze o class o tu kan wa be twon kra epoa no na be cheho di na oni be na o ba oni be o tira poa oni se be fa Cape Coast na be fa no so ya sem fufuro oni se be ko fa Togo se be ko fa Ifa o se oni oh okay na be nyan kran ho no kwa na mo be se be bia obetima fa Cote d'Ivoire ko obetima fa ho ko wow ebi o ho a ebi o se bi de be ye nko Accra o because Ukraine if she be no way na say Togo a che do ko fa ho say Togo dia say Togo wow say ye Cote d'Ivoire say fa Cote d'Ivoire bi Accra po o say Nigeria say ko Nigeria na afa wow ya ko ji nye say Accra ha nko na ebetima de be ana ne ma o wiase o nyama ne de ho nema ho yentimi nkan wi na yentimi hu so ewie untimi yentimi hu so ewie ye na e to da bibia na edi nyama bi di agro na wakopu ase ehunu se wodwumadi awudie tumi bi wo ho a wotimi se yase se wo free this tracker obekwa ha wo free abekwa ha na wakopanyin kase we pa wotimi se wo level ni nyandu se wo kopanyin kase no ba wo hunu so wotimi se we de meduru ho amani baji o wo hunu bi sa wopu ase metimi tra me ankasa asase so kura no be bia me hu se me ntimi nko bi try se me ko ho okay o ti ase e bia nipa bi wo ho a ni se nipa before boko no nya izi no se mi fili o makoma mi se ko ha se me ko ha metimi try so a metimi ko be efa nti saa na mi so no me nipa bi a mi pese ade abeche bia no me ko mi nim okay mi tumi akita mi nyina no mi nya bi ka ho okay mi ye nyama bi different every do akonfo almost sa no mi pese mi de na different okay mi pese mi ade mi ye no mi no de na e peda kekekeke ni mo twa mo sa ate no no atra ho we ya kwanga wo sa mi kura wo se ba kom da mi nkom okay gidi o ji ase but mi tumi na e ba am na chem say yes sa na mi pe no mi de na mpese mi su shire na mi kom na mi bokosia na mi yewe mi tumi na kita mi no mi pe ne sa o ti ase mi tumi na kita mi pe bibia gentle okay but nyama me ye no so no wo ye yikura no o ntimi nya sa ade no ti abusum bi wo ho a mi ni mu ndi agro okay because abusum no de nyama odi obeye no mi makuma mpe busum bi tima obetimi aworo ho naked mi kampe o ti ase busum bi wo ho a obetimi aye nyama bi a tantanta mi kampe busum bi no de ayi so le hwo ahun kakra bi sei na mi nim sa busum no because mi pe okay o ti ase wo za na try nwensense kakulu mi pe onu so ni ji ho ono okoji sa busum because busum no okoji no na tumi na wo no onim se nyama bi sei no wo na tumi bi wo na wo ye nyama bi na mi ni nji ho a ebi ko sa tumi no obi kura ye mi na tumi kura na me ja wo la fama because me say no me nchara ko ba bi ko ji tumi o ti ase but mi nyama nyina no eye achede okay because me yirai ye wo mi no mi yirai okay e ko she bush 7 years e ba e ko di 3 years apoase nti nyina no enye se mia na me pe ekoye ye umu ana ewe de e frame e de konti sa nyama nyin bibi mi hia bibi bia na me kwa omu ostru eza wo quotation ye bible mu di anka ye mu ja to da wona yam nyina na epunimo sa eti media bi so ana bi so no enye ni time bia me kwa apo eriko di agro basabasa because me ti wo nyama me hu no bi hunu na akra nya okay ha nti no tuba ko bia na wo ko mo nchen ha nti me ko mo nchen e bia wo so obi ye ko beach e ko ese me do ho a e ba ko so nyama ha bitimi ko but do time bia ese me free ho okay because nyama me ye na nyama me hu no nhwe mi na omu nam nyina kra mo hu me bio utimi tena okra abo hunu se nkra ye dwale ni ane to nyensin se nsuedi ne beko utimi mi se wo beko ana nyama wo ye no kra ne
etia nyama bi ana ko kasa am na ko kasa ma nti no me mpe wo nyama bi wo se ene kwen se obi wo kura na e ma no bi kura no mu dane o mu ni se na o mu ju so e wo apoa no o pese o ju so o no o ti apoa no se a ho no ye yi nti no no ko hye ba bi na okoto na o dane ni me kira apoa no na o ju so we nyina enye amne bi wa da him se ya epohwe eni ni wa hu bi bia o be kira se kire be so ye kira because obi kura tumi fa obi wo ponim sanya manyina shensuo na so no so aso wo kire na dale na nam ho nti sanya manyina no mi ti baabi na mi ba po na mi ti baabi a edamini se TV okay me hwe de ekoso nyina to mo ni so mo shensuo ase wo so ba na be ma ni nyina hwa na bo ase na wo hwe mo ye mi hu ye sanya manyina okay o ti ase e ba ono mo se omu ni abio na ni abati nyama bi o ho fa baabi no o change spirit no yenye because baby edomo bia no mami water spirit no ho tumi ahudo ho okay nti onye nipa nkwa na ho nti mi wu ye nyama bia wo ye se wo digi oni no na o se o chance obi o no se ne favor edum wo akasa o nanche bia wo nanche na ma o favor na ede edum na wakọ yakọ ase yesi se bedu abatu se ya yetimi bobo aba no eyiwe na wopo ase kura ansa na ye ti ya ye boda wo yesi especially November say no wo ma wie kura election no kura nim ni oba wi ni nya senate enti na make say omo mpenefo no omo nim bibia omo tumi o ti ase enti mi sisi me ye yi no no di ka onya resource no dada okay ono akoye bibia o maka kire say o di say na batwi ni motoka besia obi pira wa ha be say o maka kire nti ono enya akonfo ni malanfo ni asofonfo kwa na e kita tumi de ye hwe nyama hu nyama ompenfo obuko se o nye spirituality se o ti se o se normal so wo spiritual room wo o guro ha then say o so spiritual TV no no hwe nyama ekoso tubeti ubonzo okọ wali watepa wanzo afro se da bi na yenko Kenya ase chan na kwatepa on ti ase da ono onim de wo ho ntinu sanya manyina no se obi ka kire wa enye se wo chontro se de ntina bibisa ne timi pie ne se ebi wo ho a on se memi onkola ho e de am nkola no so oni mi secret kura oni kitiwa bi afashin ni so nti obetuma didi nkomo nu na na hu frama ka krem ya na fa enu na didi ngbo nkomo se mo se mutimi yese bet di me na kasa wo no che nyan ni owo ahun brase na da chi bi wan se ma poa de wi ama fa on se e na na mo on se ya nkasa enya botre e na na mo di nyama bebre ko eko but baku na omo ho na me se omo kita na na mo nyama na wo a o e dia wo ti se mi se no o dia wo mi ntinu mi nyama bebre because according to mama ye wo mi nyama mi ye mi nya na nti ko nyama mi ye kura na enwonwa keke ya mi wia nkura no nyama mi ye enwonwa nti obi anim se mi kura no ye wo mu kura mi ye be phone nam okay nipa because nyama mi ye ho ara mi nyini ko start ko school mi do school mi school bia me ko bia e pa me yi free school okay because nyama mi ye no ye ho obi anim se spirit bi anatomy bi o mu de em se o ye be for because me o ye madia bet me ama wani agu ho bet me ama waji so gu ho teacher boom ya bet me ma waji so ana o di chalk o try there say chalk to me dani wo on nsam di sanya mi na mi ye mi na o mu ba mi transport o ma obi o so ano mi so ano 5 years ago nyanya no e bo ne me twa oto no adan wo bet me ama ka ba di atwere me ka bibia ati we sara much me pam me free school nti me ko school kura no mo complain ko say we akora mo ye before ye mbo no enya ne say but me so ma chede wo dey ade ba o ye ne vie ni me yes have bibisa ne nyama bisa na eye me fe onyaje ni aje ring bi ho mental hammer me the sisu say na crack ana me hu ade ye glass bia sa ring no me the sisu say me ring a friend mental hammer me the sisu say pai na pai ma baba yi no beti mama oni kura fra the sister oni so say ya na fra but beti mama aba back ohun hwe bi but beti mama aba back beti din sam hu asana me be ya na me hwe sa ta mo na me ba no so dia we na efe me di ye adwuma okay nya ska free okay je we na Mr. T ko trek mi Mr. T mi ko trek edit ya ha ma sama for ya anyway
first one me na ma me contract say me hu okwan so say bit me atu odro e ma sasa o yare okay na ya ju wadi e ma ji ya ukokuro bi no mu say me obi anim say me na me tu but me di dro no kawa na hu ato na ya je me di na bi kura me ko so kura no me du kuro no so na ma ba yara bo bi say unso so ye do na ko fa say papa bi abadro say o ye dro mu ko fra no bra bo ba na me na hu ato na fa o de nya asete o hini na jimi okay na fra na me ye okay yes me de aye obi a bet me de twi edom keke nti bet me nyini bedu ba bi na ajibi di no nyama bi so na mjaye okay mjaye wow the 2 minutes there manfo oguso ko ana manfo so okọ bi kura bebre no ko omma enye se mi na me de omu because obi o se bi oho odi ne ko we no ba no onu so okita 2 minutes e sade na nipa na nimo okita 2 minutes no se wiase nyama nyina onu so wa de ne ko ye no waduru ba bi onu ye okro tim betra otimi betra ojo sati yes ade no sati ko wi afra na mpenfo nkaza mafia no okay no ko no afra no amba bio cho no na mafia no no na echo no obi timi ko sa no ko wu se okoka ho yes okowu so mba bio sa se won ka se oboni na odi no on se oba no odi 2 minutes on se nipa bebre odi 2 minutes odi di boni o okay odi abro because on him say 2 minutes kitamti de oba bia no ombu hwi obi timi adidi obi atam obi timi acho no mpoa obi odi yes ka fi ombu hwi also 2 minutes ene tani chi no odi yes ade okay but oh yes ade we 2 minutes ka to some person ade no oh yeah obi punish you wow obi punish you nyama bebre no obi go ni mase no wa jaire no ma se wutu kan ba ye umba bio hey any guest the betima ba se won yambo wa koka o se nipa bebre but won se won crowd se o call se intro ntimi nkan wan sam no nipa bebre sa omutimi ko no ni benfo akoye o si ohini na ye ni cycle nkomo kakra na nsan obi de ka di wachi wa cycle em se oba o sa be kasa ash bi ko to ne nsa e ma ne kan me hu video no afedo abo so tra wi akwa nko ne gina wosu mi kwa no sa miama kwa mi nye bi da mi life mo amanfo otimi didi matem abra onim se etoboke na ko ono di nso no on se mi nipa bia upia edisi ehu obohu me oni aru e kan wan obi ahun se togwenie sa ko gina na omu hu obi le gudam se wan nam se to ono afra bi se onu de be pie anu na suppose because obi won hu kra o se mu ya old man bi why is that for san kitie mi dan and na kra se hu mi aye it sa nti obi antimi nti na obi ya ni famfo so ma no but wo ni oye nipa se obuade me hu nipa da bre ansa no respect no there be me say be before no ye o sanso ti o hu ni a o ti ansa no sikani and now ye police and now ye nipa hu ni su ansa no respect am no but ye nipa bi wo a o sketch said den kura na ye betimi aye simple me tauto da kura me mitimi jai me car ofie abi fa taxi obi o bitimi na fa form what you say because me feel say me yes oh but obi hu a me bitimi sha nika o mi number me betimi akọ kura me betimi via oh me bitimi ye mi hu de me pe bia and say anami person obi no ye bibi na me fa there be but me feel say me yes me hu sa simple life simple yeah but do be say me ye me hu penfo life so me ye person me ye me hu say me e comfort so me ye the person me ye me hu bia me ye obi aba hu so hu say but obi ho a na oya say on person o respect you na me family but obi also hu bi na oya bia na bia o davu kale se na o ka se bia na oya no odiri watama me hu o se me nim de o se mo nim de oye no asan na ho go awotimi sinya akokodo so obehwe wase ni ade we no de oye ntina ba afasa no anu de no aye too much okay o sati free ayi say we kra me refi ho o ko before be do ayi capras no ayi be o say be bia soldier for year training na ho area reference okay be bia soldier for mu year training sa kan ayi police camp ba yi bi o free ba enye barrier o so mu year ho na we apply for mu year mu training o mu year training okay refi ho no di ni kakra ho ade na start free ho me drive me ni we etikem okay de me hu say obi ade ni sa bo car no ti mi ni kura mi nim say bibi na esi no esi ha ti mi
twa pese me hu say bi na pim mi kana amu say boys me no bi omu kita moto after omu didi matam nze ade ozi mi fa mi kwasi asem free ho na mu ko ji musika duro na mu ji me wo ma mi twa ase am hwe ne de ti me be pake akoye nhunu na agurudi be pake me ba bi san say na pese me hu de me ye ntana odidi matam na me ofo say masa enko ebi na obi na omu seti trap bi ama so o si ana afra omu ayo boni na kra de nipa boni fo omu so do say mi yen be bi abon de o ye no atem didi no didi matema na o ye so ye be ma sibra na se na mi we freka say na me de mi sa to aso tu kan nje stati sa na o yo no edu traffic light na se no o ye de wagina twa no chemi no be didi matema na odini sa wura wenu ti bi wo glass na pese mi tie de okana na pese odini sa wo ti mi wa fi se mi wa fi ti o yes na afra bedu bebia na akuma no pese be yi ti eduka press na still boy ti yes ade no kamoto so de koja ka juna ho e dan still na mi wa fi se ade we na mo ye no boni bi na mo ye ni pa boni fo nchire mi ma enja o boni ko satam no mi ma mi ko na no de dro ma car or kuma se ma ko yi o VIP station ko ji o VIP station ti be free o e be du mi hu o mu be du circle over here na se no na mi hu say you know offer me say mi mbra mi fi no ti mi ho no mi hu mu bio me wura capra yi VIP station park car no na mi si e be ko baby omyi nyama no pass office one me pi Africa na o nipa na be doctor mi o ayi kan ono kro na bi kan ho dabi ono no ni omo emie no afi na ho na ma charge mi sin no we no omo yesumafo ti ho na mi gina na humia na o se wu ni ba bu o se na me se wo bu se ma ye dey o na o didi matem na se me didi watem se na say dey na open dey onim de pakro me ye onim ye dey o se we ho ya mo ka sase mo kira wo nya obia no ntimi nya me hwe na me se o me ka se be obibi o but oni ni pakro me ye but atem dey o me dey o ye nyina me ase ne say ni dey o ye o because me nya o bu no dey o sa abo me ka ade o ye ma me na me pa ka kire me na me pa jo ade me ye o se me de ka po me pa ocho dey me ka no pia me boka no na se otu nsa se ogbo masum se na bi re minim de si e de me hu se da nanim minim de si de me hu se oda form na nkrofo be twa no hu sia na me de me kom ba bi je hona na ejawo ya se de ejawo ya se ha o bia pipa ya penino isi form na obai na se omo friend mi na na se hu de ekoso am so ni kura mi nimu no na me say o me ko jimi pass nchi no me ntimi ndi ne chi na mo say o so onu na ahan no sha hanchi no me ye na me ndi ne chi e ko soro to bi sa me no so onu se ni nkola bi na akostro bo ho na me chechi na asem na say o sa dia say onu na ko pen wasem na wa asem bo so no still ani ba bere na ehunu ni o me bete ni pa mienu bi o mo sati e kan se togbu ni na nyawe di pa baby o di afa wan fa ye na obi ni ba he di pa mo sa ti kan we kai after no mo hu obi nu de boys mu bi obi mu hu mi ti o mo sa ti ka asem na yem se me ko ejawo ya si wo na me ba na je sa tani wo se togbe na pa si ma si na go na de ni wo togbe na after that be o na o ma fa o se mi wife o hairdresser actually stick up ball ni so na o ma ji ni number na o person o mu frefra na o mu frefra mi wife say se ti o mu nim se asem bi ye sample ibia na o person mo peja no person se o mu ba so bo pa mi cho na mi se mi nya no hwe o so no na do bo ba so mu na you know e bia wi se e bia na ayi kakra nti no o na mfa no koi ona mu ya na mu pa mi cho se na o mi se wa na se dem so ni bibia ye na me ko ji ma de na me de ko na mu tam na yem se mu ne ko hospital penfo so le one of penfo hospital o de ko kura se wasem nchina ni insana de akwa ahange etwe kom awon omo di pressure na omo frefre mi wefu na emi say ba fie no ko fie nyina me hu fie so ba re na ketwa bi so yi kura mi mo direction kura mo ba twi de say ye omo pa cho wie na ni papa kura na emi mobo
papa kura no no kura no boy no kura no hwe kura onye obia oh onu oni ti ni bi ona obajibi no sa oh si ade ntiro oye sa ade oye suso nana njiye ni say senke ba sa nana nka wuni tumi bia ni bambo bia ele gomba bubu hu no so bo me free wono yere nam na mpia begu oni ma se fine no kon be taw na da fo na yere he no shame ti yiri kura si ana ke me kunu pa minim na obo se ogu mi na so bona so mo minim disa ka oni bibia ya na se sa ko bu na ni ma mi ri no bufu pa so bo bonu bi pa ni chosa no di pa bwa ya atwhwe mi anu bi ansana ne ho to no ma de ko yan kan ngwase no begu to we na dan ti fie no ne ma sesa wa bia na special on si ni that dem mo on si ya oh there be on si ni that dem o se o person ba betra mi nche na ohuru kan mi se o pa bo ho mi kan de o mu dozo che on trend o na mo ba bi na wo wasum die we na se se dia be no na on sa short se on ti mi yet se on ti mi peja on ya ho libio wow that's okay but so yes aso ko bo na ya se aso won chada nya fit papa sa eno sa na kire wo kopo ase ni mpanyifo nkodi nkomo se like omunu omo ho aba na wo ji ade bi akoma beto ye mpa eno no sa no kopo ase a obetima sa se ne first otia na no den no obetima ba bi na se mi kopo ase ko betima ye but mi na me pese mi ma nko no wo mi oba no de se be bompa ka krama na ma plasma se nko nkola no ho nti mu di ni ba nkola no ho no wo atwide mi ni hu tam mi ni tam kura se me ko no se me ko ye nyama bi ma no ko na so de ko so hu pese on pese on be ma hu aton asa ye omo ya anga ye wo ko bu ya da da o ko kura no ma hu a kire pa o ma sere no mo ko ni nyama kama oh ase o ye sa o yare ntiri wini mi wo so no mo chewa so aje mo ba dia ye kura ya jaba kitwa do ko so bre ma ya ti bre ye ya ta no de ani sa oyi haban bia na e ka wona apia sanya apia ba ko bi e ti apia no me ayi am friend say sanso no aha no ona on di jware no oh ohie ni onimu a ase ye sare yare e da la no nza o ma fia mo started bebire o ga sa ye duro ze duro wotu a wo zo ye je ta also pa cho nyira na o ye na o mo bo no ti o mo ko ba o ko ka na mi se o nyira ya ma mere nche ye he para je video se ko ya no e pese be ye complete yi na betima ya ma no ho ato but o pese obeye sign bia ma no hansio bibi fanko yi obi a wo ko ka to obi se bibi se tumi da o mu nji ni nti se sign kakra bi se kakra bi wo ho a obekire se ade wo enu se ya no yo edi da ho nti no ayafo a mo hwe ya be yesi TV na mo ni gusu a ya mo hwe no online de onya ko YouTube na idia o pe channel ni pe nyina follow na ye dynamic bibia bi wo ho o ba na yi a ye de be ma interviews bibia ye no ho ene mi ame wo fa se toge kidnapper na me ne twetwe nkomo ne no kore ame ahunu se de abrabom ni asetina motie o de plus kopo ekopo ase emze po ase nkomo na me no mi ye die o titi nkomo ni bebre ansan ya second se mesisi ye no obie so kakra o de a kire se ewiase no bambo hia so obefa na so dem so obefa na nana mo ehia dan so obenam wiase ne mu bia yesi ye se nye twedi ampo ne kana ho a ne nana no mo ebo na chiri do mo a akadema ye bisi basa woni yiranim nana ye ko be na fa so awutim ko pie manhia ote kokko so opem so o se etu otumfo nyamekese pia nana de bondi ala masale otim ko pie manhia ma nana je wotum ban se oh me kai se mna bi twam no mo se mabasa timan mu no okay asatifo agimatu okay nti esemi so mi she omunum nyam okay satifo hu se nipa oba asatiman so ba be ye adwuma no abe bo asatiman na no kwafo okay because e dosu nti e baby twam no e refi date ni kakra na otumfo otiko mi wura ti ni so na masori yeah o South Africa okay ena afi bedu ba bi na omo si otumfo yare na sese no wu ni nsem se wo ti sa asem no pa ti sa time no na yeso di paibo ni eternity ana on se nipa kasa de sa esi de sa ti etinti ese obeba ti anyina ya boa se ebe de eba chanwo airport ti anyina akoi ana ekoshia no eba nti no
da obeko obeba betrance no obia ekose oba betia no okay before obedi ni 15th anniversary okay chi obia se oba kochia no chi duo na misumi e de me ma ju se no se mia so oko meko nko ni nimda but ne menya board makobi chi ko si suma ko yin so se mpese mi tia mi wa okay sense amafo ka sema enim efa no okay yesu e kan we vampire man but mpese me ko man akwa ba okay chi mi to join kakakapa kese mienu ne hu nyama kitinkiti nya ize nya board pa mo so o mu ma okwan na won timi nya yi na mi si o mu ma ko kra meko che ko men shapare so na mi sire kwan che o mu ma me kwan na be ko otumfo ni face to face ti eyen nwanwa a ye ne de so se free South Africa buy no mi na ye konfo a me ba abetia no abeba ko aba nipa bebre bi hu se sam ko jodifo ma na mo ke tia ni won mo de nam ni nyama bebre ma yo omo ye amafo di brode ni nyama bebre aba but omo nye konfo but mo ye normal you say yes I confirm grandma mo tirim sa de wow nti bi du afina mi hu se nipa bebre aba ye we no ti me ye na me de cha me ko abadwene se anji ade o mama hu papa yi ti omo frɛ me na me kɔ ni ona omo yi mi kyerɛ sɛ tobe kene na kɔ wo ebom tan of yi na obon ti konko na kyerɛ sɛ mi din afrashi na adwene na sumda ana ohu mi nyama ba ko bi so yenu bi but on share physical say ti the all can say obon pa ya mami ona o hyira mi se na mitimi nya kudo every do say obi kura na mama adwen kura na timba ya na mitimi uni akokodo anka ntimi nti the way na mitimi ba be chia no ebe chia no ma na kwa ba no o jimi atu awa atu okay na obedi ni 50th anniversary nyama mitimi ye a obabi na won frama mu se togbo se no se me ba minim na be bi kire be bi no no na fa ni okay na nya obia opem so na ehunu na ankoye se yakoti abeka kire na misu na me di obo me di su me sha obo se be ba be sha oni na nya ma be yeso oni be so ti ho no se bi nya board pa e kasa otufo enim tufo so kasa kirem direct ti bi fanti se agro na me ko mi poko ba mpelfo amani sa video so nyina ho se ko mi wani se na mi wani ka kirem so nyemi nkwa mi won mpelfo ho o sa chi mi ba betu obi pa bebre so mutamichi na enya nya hu masem me ko se bi ko mi mpelfo hu masem okay se bi ko mi buso ndem na me ko ka kirem oh okay nti asana the 15th anniversary be do na me yede me coin so o ma me coin na tama uko na nje onu di nko ya ba bomb penfo na mane na ho no sa ko po ase ba na wa ntuka me coin na se me de ka ko aba asana o ko no okay no coin once afibia one because once e bi do afibia o ko na me nko enti ahon na me nya vim ne de ene me di ko ni wa okay ti me koe no de penfo me bompai me de mitime aye ti penfo so mangu me ni mase me koe no de sie se woni go di sem bpm do no de bi srem penfo mu de amame ahono na oni ni padas ni o mu pese o mesa e ma me crown se makọ hunahuna tufo se makọ yi ewo wo so okay ya me here you know we frɛ wo green be by we nyina kama ya me dey bo amasan wo mo muti ho nyina na muti kokoso hu ban because on say nyama me here no eni boni wo ho nipa bebre betima ya ade abi say minim guase wo ti kokoso but sad e no e ban no o protect ye nyina okay bibi before bi
ebetimi asi wo ho oboka se me na me de e ba otufo ni minutes ade nsi but otufo akonya otiso no nya akonya kitiwa okay okita jumbo ne ontimi nko nani e na otumi na okita na otumu no munye dua okọ otufo no ni ma obiza asem ga dunya no ontimi nya hwe ntinyama me koye wo ho no in that form e na ma nya kuma paso a ana me nya no kurafo so a enugwase beba ntimi nya ana azan na omofo timi tra ba bi ye say azan bi kura na me ko se me koye a se me mboa de kura na nya otumfo ni na ma koye sa tricks ana ye tricks so opeso ye odu wa wontimi nya wontimi ni ama ho pa nya se ye se mini na ti se na mini oti baba me se ni ama ho wo pa so afin so ateni ama so ye yize obi o kwa jesus o ko trans asa na o mu ka se o mu ye wonders o na mimi so she o bo se bra na aso wa ba ya ntimi tina ni nimpe na me ye bibia o ni me yi gold no ewie ni sika eyi gold watch de ene mi san wa ahodi san o powers no mi hu se ni 2 minute kita me no ebi abesa me woro me hu de ntina me kan san se enyama mi yi nyina no a me di che no o ka kire gold no me di a che no o ka che suma ko hin se me di maso ko ka che suma ko hin se on fa she mi nsam na me mi fa she no an nsam na no mfa masuma okay na o fa mo no na wow opem so nti o dia match man ko hin bet o dia ma me back ana me dia kokko she ni nsam ona o shira me ami hu say me ti me wi dem say bibia za be wura ma nyu say mo wow ti wo ko so de me tin so na so wow o pe ma sa mi so pe na sa mi si mo fo mi so me zine fo eta ni chama tan cha bon ambon pa ya man sa be du wow tamina na mi afra o be fra onu so onya nko ye de dabi onya nko ye nti enu na ma ho na fa ya ha na mi dia mi ko ni nim mi timi ye de me ye no ewie asana eyi da no so asa be ye fufuro eliki se mi wu wo so oti ya mi di sika wo mi yem no eno de mete pa adum tv fo twa na ukura yem na asoma ya na omoma ye eno na de na ekos na ye time eso na se ne man fa na ya bi time okay mitiru bibia no so ye no okay se nkura ni bi delay pa o metima ha otima ha okay ntino nkura na omu bi ye yin na be kan so omu fa de na mbra na omu ma ntem mi tie mu no na obi ye ba ship say me ewu but they don't know so better time no na be so every no premier no tam ne mpa nkura na mi hu de bibia ntimi ntumi because mi ntimi hu di okay to mi mi nkwaji o mi e wo bi video mu dada okay what you say do the men say ebia tam na say me tare krono so no ebia na e be dire okay what you say mi wo no mark no da ho but bi o mitimi sansi kan no mitimi di wo bi o mark no be ba bi o mark no ma because tam no da tam no pa ho de say onya mark wo ho okay but tam na ansu no o tare so onya mark sana de anything okay and there say tam no so de o mpa na show kakra o be ti pains e o se jaw etwa no and say han da ho okay ehu to kura na wo ye o free o mo de spirit no free o mu kura na o so hu say bibie de okay to da me pese obi anjiri say se obi o ho onim say azambi no oye okay nti se back no da ho obi abo hu say ade o ye no na ere okay sanati na mi bisa e ba za wo kofia nkura no o ye omode se ye komunim bibia mo wo abosom ho munim ne yete ne ye beko na afere o mo kura sa yo nwanwa no mo hwebi o paade o mo mfa mantem se o koda small pains ni ma ko du fia ya do mo che o ma na za o kan o manim kakra da bi mi mfa say eyemfunso mi mfa say emfunso bia because the doctor da bibisa obi are confused obi do bi ne onanti de bia me ye bibet so many ba ye nyama bisa na wo kura ye tia nkura na obi confused okay o ti ase enti no obetimi aye mistake bebere okay kofa body obetimi kofa sikan okay because one can only say challenge room o di say master o basa o di ni di bet obetimi am say aye yi no antimi okay etimi si okay enti no de mi famfo so bia ama o mo say ana o my mistake but okay ena mi hu say nye mistake o say nyama bi o ho a o pese o ye o say o ye na ayefe na aye hu okay onu so kan hu nti enu so o say onu so e by sisa no say study down okay nti mi fan say ya sembia o mo na mo kan say every mistake is a new star nti no nu de mi fan say bia onu na link obi say makoda g ya pam ya say
enye no kra na ye ni say and nan say ntem won fa 5 years ago the Togo kidnap body akura de bonyom na di na hu TV so all of a sudden hu so break kakra advert nko so ye hu adwuma ne bromo so na anam ya da kwahye kokko mu sa na mantel ye de ntina na e baza ye bibia o say enye de bia na so launch o to da na odi ni Spanish do bia no akwa but the attitude ntina na TV so bana ma stop no nyama bi e koso o TV so no eye me time okay on say nkola bi o mu ba anyu mu nye konfo mu nye mala mu nye yibia spiritualist bia no ma create bibi ebi no on say send na mi send ma o de ni nyama bi no sa nyama nyina no e yade a eye me time ntino me ba TV so kra na eye me ni wo okay o ti ase aso be kan nipa do be compare o compare o o say ebi o ho a gbati di pa o so obi o ho a o hu mi shoulder o hu mi program bi ada the first day na o bo hu no anu na first day o bo program na o di ahu no ko ka bibi ada say o akonfo bibi abese nso no o nka o mu banana ni so odin pa de edin de go footballer kese bi na ahwe no me nko na nim ni din ba me ko am nka ne na me me play football bia o na na abo na abo ajai football na nsen ko be ya adoye bi o hosa adoye pa o se na na me kai ne wa ya ama me be ma bobo aduru no de Porsche car bi mpese me di hu nkomo na na aduma de wo ye bi o enye bia o kan so ase nyo no enye bia mi fa ho no tu enye bia entino your homa obia your homa obia we are see the your homa obia abona for kura your homa omu entino ana be no on say mi boade mi sample mi tese mi boade mi brem wan se entino nyama bia mi obia pe masem nya hatan so tumi ami kita bia obia o ka se no ka mi ma fo tumi akonfo bebre tumi ka se so mo kita tumi o ade mo be ye ko nya sem ketwa but oh yes anya ma no amwa ina obia ni ne so ban o ti ase nti no se obre ho ase obia ba ho a so yes sikani o so nya sikani so ye hia ni o se obre ho ase so ya nya tamma no obi o so obi frɛ obi o phone so ko anya mo be ye ko no onipa obo so be friend second time o ti ase but enipa de o hia moa nti no oba onim nti o so nya tamma no o se nipa bebre social media nipa bebre ndi mi di ejija manfo sika otu akọ YouTube and Facebook obi akreti omu haja ke me no say omu na ye to be kidnap one pictures gu ho na obviously sell scammer me na membo abra nya me okay na ka mi di boni na mi nya juma pa na ka omu be di mi di agwo esa de obi timi ko share kurasi ba bi na o say friend to kidnap no dey boy juma no dey boy juma no jama for sika abra won nya no hwe so okay na ka nipa no kura o ye no bibi kura papa kura kan nya me ya okay oh but nyanko so nim say mi mbo obia na mi nya obia boni okay say na ka betra ba bi kura na ya be fam say akoje obi sika but on beti be ye last minute no mo kasa munim na de egwase but dey beti maka say tiefo na ahwefo omo nyina no mo ma wuni da ho okay e video kura onya obi o Facebook na o say onu feto weekend akwa try say onya to weekend akwa number okay now friend me was not me phone me numbers ni na WhatsApp okay no from video call no hu na no say me na okay asara no obesali scammer okay ana ze ya be ko empese be hawa dwepi nana o be wiase nya da be pa na awreho de mi se wo hoda bia da be na de bi hye wa koma otimi ze be si ne wo kai sa de na wo sa ade we pa de se nya me na ageme a de na ya wa otimi ze pains we de da be ya na da be pa so no wani je ya wo se ni je de se wo kai kosi su bia wo se adam de asa you repeat bi man ka ape eno se ya da be ya kwashi we na do de oh min kai bibi sa se mi ro kwa na bibi ahimi de bibi ni hosa min kai bibi sa okay but mi ni je de mi kai se wef adwanje okay e di ni birthday no hu se mi ni ajipa mi ma ye kwa no mi ankwasa no mi hwe video no kwasa mi hu se mi na mi yes anya ma no okay ho nyina ya wonder mi nye wonders but edi dia mi wo mu no okay e say ma no say ye bibi o but convo na ye de say me date convo ni say ye nyama bi no a mi si African no mo ba say say do a police for be ye nyina ma ye nyina wow
said I do birthday na se no ama me ankasa me hu say me age because nyeze sa say do me a sample bet me nyeze say now me tika mo ni bitimi sifrika mo na me nam form okay let me direct am for say kanu fa say yes 1% ni gwase wa to to ama yere yes am to ya na ofilia bana na ye hwe ni say what to kwan pen am kai first day a na bia wo ko try visa na hu say afa aba yes utu kwan okra tani ya ma date na go do airport one start bluff no we are coming to go if in case of anything bring this sign and so happiness ne okay for example na na do go 21 there be yes me for example and I mean say me continue nyanwa nya me ngonwa asa and I only bibi me no ye wo me o Ghana e me o Gabon oh okay o ti ase nti wo me Gabon nti e di me free play eba Dungura blo nya ga atna pray okay dia ya we chechire se ha sa nya manu nyina de nya okay nti no I continue de nya me yisa okay na me pe oda foforo ne ya didi nkomo nkomo de bi wo ho pa sunsu mu nsam ne ade wa personal life ya wo na wanya broken heart da ya no ya be penalty wo so me kapa ya be penalty da me na la wo sa nkomo na ya be da didi na ya koyi obi bebusa se na me tene nka me hu na bia na ye show akọ otikọkọ so ayiye akọ ayiye kese wo yiska ba wo twa ne yam na timi tu nani no asa de ahye ho sa wonders ne nko na me hu e bia ni pakro so kwache no e bia ni pakro nya wo ebia ni pakro nso so niam bi because sunsun ma wale ne ade djuma de be pa na di no waso ne yeso o djuma mi di nde nupa hu djuma dia mi di o yare a oba me sa o yare so obia bodam mitimi hwe no okay obia onya stroke okay mitimi hwe no obia onu nsa okay mitimi hwe no otimi nu jot o pese ojai oti oba mitimi ama ojo ajai okay obia wabubugu form onu so mitimi ahwe no okay obia opawore ana obia onya bema awore ana onya oba awore oba mitimi ahwe ana obia ontimi nyinse oba obetima ahwe mitimi ahwe no kamya yansa ne pro issue bia header hani pass tra yesunsun mu asem bia na de ba obetimi ana honam mu ade bia haban ne de sade oba be sama say hu so a wow e be ko hu wow say hunam so a e be ba hunam just esim kwa na mitimi enye no hu okay dia aka nyina de dia ono krese na mpe wa asem no obi ba de esim kura no wa haban bi ni tua woto a e be teso kakra nto bi o ha o twa wa hu be kire o ti ase because o si mi sa is o kokan na nipa na dia ba sika so ya ehumete o de o hu sika ni boka se obaje o ji so won ti ma nya dia fra na pressure the pressure na be ba okay o ti ase me na ma me betima na bi ho kuma se ba bia obi amfa ni san kire me se imagine sika ana ma yem bibia da obi o na ma otete okay o ti ase me ntete so da okay because ma nya obi aboni ma ndi obi sika boka se obaje bi sika di na fra me ti ma nya bibia ma no mimi ma obi so ho a say one fa bodyguard and now one fa ontimi nko osuso ko be bia wa mi timi ko be before ma say nipa di bi tell me ko program bi na mi person ye fe o ti say but me me timi afa taxi anam kiriti am be bia me pa bia me timi anam from bia ni obi ani asem wow because we di ni kure ade mi timi no say me free say be ade we kura mi timi na mi say mi nua no betimi a me timi adarete o je say nipa so mi gini di so betimi aye nana wo gini di so betimi aye obi wa abrochiri say ni bakro no wakosho 15 years onya Ghana nkoro ba the people nye ready nti say ni bakro so ofre wa nkata say obetuma boa ma abrofo na ni so abiri omo no mama ni ye use kura de sa djuma kura na me ye no mo mi ti anyina message e ba nyina ye sa okay o ti ase o mu say course message now here ni now yes nti no no de abrochi djuma kura na se akura wo se won ti mi kan kura no abrochi djuma kura na me ye no mo ajai Ghana for de na ma azafo no nti o ma mu ni da o mu ye mu ko na enye ya no mo hu baby a no ade fana top pese o try obi so hwe na o ba o di respect ama mi o ti ase nti no nti pese mi nti na o so hu me TV so ne we ni nyina no me am pese me relax because say me baby am level do there ese me fa respect be ama mi na wo ba wo bedu mi ho a wonu se obedu baabi nti so ko so wonu se wa ba baabi akọ okay enye se obedu baabi na toso achina ni bra na okay anamba jo hu nipa bi ye komfo wo hu nipa bi ye komfo se bia me wo fa bi me na bi me papa bi me nua bi e bi o ho okay me na de o komfo but onu no frame ana
mi an kasa abusuan fan say abusuan pa de mi na me ye obi a aben e say na menu na mi ni na ye adwuma se say wote ne ho do mi na me friend mi dada onu se say an fan say onu na onu so ye adwuma na fan say abusuan obi a abusuan bet a long a yibi say comfort part say na me tie de abusuan de obi anu mi na mi say okay ngomo be bi o wa say dem ka just say ne na ye no e be peda na be 2 weeks bia e be sha hwefo bo say e be nya na one na ye no wadi nkomo spiritual marriage ne be kwa e be take e be ba say bia kontu sem a e be nkomo de bibiri wo na obi pe wasem pa wa aburuchiri obi wo Ghana ha ade bia ha na cha o hwe wonder so hu me hu na nka me ho atom say ni pa kro nya access to oni contact ene won nam online ngofo bi na do din na omogiri sikadi ene number be na obetimi ato nko mu hu wani mu yi na o ma fresh e hu sa fedi o ma ben kwanje no number be e wo o say it wa di number bi o betimi ade akiki but some number no na obi mo say me e busy man okay obi o asem hu ya akora na o di o ji ase nti bi o number o wo yes serious o me direct to okay sure nti no o frɛ o no wo ye o wa titi o mo abroach o frɛ o de sa 0244 373 123 no o mbanyi o di me personal line be there e person me fa no o tu jo na obia be okay and am say 0208 01 sa number no ya nkom na be kai number na mbajo mbeze ni die kwan so ye ko obe abatu obe beduru so nyame pa December 7 fi ya yakoto aba emfanza ni aka kora enuru 1 month ye kwa akoto aba e de na wo kan kira hwefo kakra beti maka kira hwefo na etiefo nza nyina se abatu de e basa na donya so basa na na nso hwe bebiri ewo na obi anfa asumdwe ani odo edi to aba okay so onim se o party we nma Kotu man nebra baby. Me nko yese mi ko ye wagadri ana ye bo mi pa mi ko yese se ne ko fa ntokro bia de emma. So party o na tuma party no ko party na o mo bia nim se mi na ma wini na ma lusu. Obi so aka tell se o bo lusu so onjin ni. O nu se mi jire se o bo wini. Okay. Nu nyame de onu na nim ni pakura be de o be wini. Se wa wini so se wa lusu so a o de Jiofunsu to na olusu a o de na jitume mfa ntawata obi amma sesi ana wonti asia na BBC kakra beti makana oman nyina na obi enya so ndwe na nyina interest for efe yesu e di mpaibo e be taw nyina achi de be wini de obe wini kakra beti makachiro obi kakra beti makachiro no obe wini de obe wini na nanom se anom ntani nkomo wie na be wini omo huna omo ombo mpe no matena se di senye ne sa dia nka me de wo na na kakra omo a omo mpeso mu na omo yi omo ni na omo tu omo da bidi na ya beko na nse mo wuni mu awuni akoko bonsam oni ni efiri oni ni efiri ba ujiri fa fon frem ho kasa wa de oso wa pempi ujiri so beti na oh mi jiri etrem se obetimi afa okay na basa na wo ye campaign be kwa ko supporter conform be gina na chi ye hu se na toge kidnap nie na ko kubo nsam nie comfort top k nie show boy nie be je gina ye campaign mana na be shedam kokoro mu na ma ye mpai ba ta ni oh e de o frame na me ko frame ya minti mi nko oh okay o ti ase o frame se mi ni abobo mi a okay me ko but o frame ya okay minti mi nko emo no mitanichi osonso okay o tana chi wasunsun na mi jawa mo akọ me pese obenya asim dia ti me ye ni easy kura na ye dia akọ na ohun no enim se na nanom wo ho ade na mon trigger ne ma na nka campaign kuro nya otifia na nka pa na ne masu enye bibia onya ni easy sa oh okay bibia si de eso obra sa na wanya okay so ombra onya okay o ti ase okay Yesu Kristo kura no wo tumi so ya bu na akon o ti ase na sa anyoni so kire bibi okay so o pese o ye bibi na se kan sarka sika kura na kan yembre na enya okay uti ahaba na dane sika na uti ase nti so wo tumi kura we betima yese bi we nyina so no na de obetimi aluso okay obi anka se boni mra o e ban sa so nchese omi ye nchese obi ye on se bibia God first nti se nyame chiro se wo nwini a wo ye ti dey wi a nyame a chiro wi ntimi nya hwe nti o chiro o show ni di se next time no
oye homework ni ye oti ase na say no still o si duabo ne de okodi parliament de emfiri mu da mu was a support no edua de mi na duabo mi support duabo de nya de panchi mi na duabo de ya na mi support mi mpe wow ti na ye ka se mo no di duabo bo mpe enu tira mi mpe se mi di boni obi abadu bo mi dua okay oti ase mfuso obi amu but o ka chem se mafumu a be pa ocho okay oti ase ana dia ba bia mi enko yi o ka chere me a me mo squeeze okay en fa pata pa bia se be se ro bo debi okay jimi pass because mi dwumi ho okay ye chere se mi kitadro ma be nti dia mi pa bia na me ye debi ya mi be tima bre wa se anytime okay nti mi redu abode mi support but onu no obi a wo de nti no ye na de onu onim de nti na o si odu abo no de emfini adwum nti obi a ni okay nana so obi a ni su ono de duro wo ne ho tumi kura no ba du abo de o ntu oni pa bia fo se fa du abo eye waduane nana Awurade Nyankopon nhira no se da bia de to nsa frɛ no a wa hye ye boso obeje mere na wa ba no ne yesi ahefo abedi nkomo nana namba no no de tu dwa no ne 0244 no last number ne 123 no no na da ho frɛ nana o mbe link utu nana number sa brochi na wo Ghana na wo na dwumadie no akotote dia mai ma wo mfise nipa no di dwumadie ho chia no the nation's uncle of Bishop Lumba and am nan twetwe nkomo no so ye me am wo fa ase nana tobe kidnapper and I'm learning to change. And I have a full show, I have a full show. Kakraben, I'll catch you. A crab is a Michel Bia, Chamima, Michel were free. I joined you. Maybe on sending my mere friend. Okay. They see the Yamina de mine and was okay. And you said, Debbie, I'm so aware no Europe. I know Donapa. Nti o mana kuma to Antonio mo cheche na mo ya be okay che obia okay to me do obia wo do me nyina me che omo de o mo tam nyina me che omo nyina ni mo do fo me che mi wura o ti ko so ani suma nko ahin nyina me che obia ana se o che obia na na ye angel de jaso nko na enkoma obofo ba akopɛ ada na na kokuma ne ma nyina wie pɛye na na se o che akwa so nko so ye ni mentima ma wo fa ma fele but me head abafie me wo hu se wo fa ma ba Awurade Nyankopon nhye obi o sem na hwe ye yesi TV so na guso ahwe no subscribe share na like na atro comment wa ase ne abaka bia yetie mo am se tro bia sound ne to sin yeguso aye ho adwuma ya ba ama mo enti emre ye da mistake ne ba ma ye hu na ye collect ye Awurade nhira onka ho no nye okese onom no mo ye do besia da se ne obesa ate nka bi yakra bye bye